Opjevaju se ljubav prema porodici. I ljubav prema materi. A naročito ljubav prema bratu, koja zauzima prvo mjesto u narodnim pjesmama. Ali je kod njih izvor ljubavi i osjećajnosti toliko bogat, da im ljubav zasnovana na krvnim vezama nije dovoljna. Oni je proširuju i izvan zadruge, u vezi koja do smrti spaja ili dva momka pobratima ili dvije djevojke posestrime. Ni u jednoj južnoslovenskoj grupi nema toliko specijalnih riječi za obilježavanje stupnjeva srodstva kao kod dinarskog stanovništva. Obraćajući se ljudima svoga naroda, čak i ako su im sasvim nepoznati, dinarski seljaci ih oslovljavaju sa brate, rođače ili striče, sestro ili tetka. Posljedica ove duboke osjećajnosti su i njihova duboka osjećajna pravda i milosrdnost, kao i gotovost na požrtvovanje i samoodricanje. Dinarski su ljudi uslužni i puni dobrote. Neke osobine kao veličina duše, saučešće, visoko moralno poimanje, koje sam često zapažao kod stanovništva u Jadru, podsjećale su me na osobine koje ruski pisci pripisuju svojim najboljim sunarodnicima. Pred većim tuđim nevoljama ovi ljudi zaboravljaju sebe i svoje sopstvene nevolje. Česti su slučajevi da se dinarski ljudi odluče na krajnja rješenja, bez obzira na interes, na korist i na praktičnost, svjesni da im je život u opasnosti ili da će im ostati crn i upropašćen. I cijel je narod sposoban da tako radi. Za ljude od srca i savjesti imaju naročita imena. Duševnici, savjesnici, koja datiraju još od Dušanovog zakonika iz srednjega vijeka. Po narodnim pjesmama oni štite pravdu od nepravde, brane Božju pravdu, apsolutnu pravdu. Kad vide nepravdu, u njima se raspale plamovi i tada same bi im suze prokapale. S osobitom umješnošću raspoznaju šta mogu primiti od tuđe ljubaznosti. Ove ih osobine stavljaju visoko iznad seljaka mnogih drugih naroda. Lično dostojanstvo, poštovanje i pažnja prema starcima, ponašanje prema djeci i ženama, prijateljima i neprijateljima, njihovo držanje na saborima, sve pokazuje naročitu otmenost u načinu njihova života i osjećanja. Osjećanje čednosti i stida osobito je razvijeno kod žena. Ali navedene osobine dinarskih ljudi imaju i rđavih strana. Osjećajnost ih katkad navodi na nepromišljena djela. Kad im nedostaje iskustvo,
Jaka osjetljivost ih učini naivnima. Često se podaju sentimentalnom i neuputnom optimizmu. Njihova krajnja osjetljivost često postaje slabošću. Njihova velikodušnost ih učini nepravičnim. Katkad su sputani strahom da ne učine nepravdu ili nažao drugome.